सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज एक नया एडिटिंग वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और कमेंट कर देना। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के पास सबसे पहले मिले। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं।